dobrodošli u, kako da kažem, guide za početnike u Heroes of the Storm. Danas ću vam pokazati sve talente, skinove, šta god za divu. Collection, Heroes, prvi skinove. Te su heroje prvo ovako izgleda. Skinove. Skins. Diva. To su uglavnom, ovo mi kao za Deathwinga skin variacija za divu. Ovo mi kao Recaller. Kako imam puno, ovo mi Starcrafta fora, kao Goliath, ako znate koji je unit Goliath iz Starcrafta. I to je to, sve Recallerima. Ja, sad ću uzet običnu divu, da vam pokažem kako funkcioniše i tako. Uglavnom, ovo će biti kao serijal. Radit ću za svakog heroja. Sad ne znam kad će tačno izlaziti videj, ali vidjet ćemo. Svaki par dana će biti neki video. Evo uglavnom, diva je bruiser koji se sastoji, kako kažem, ima dve faze. Faza kada je robot i faza kada je van robot. Evo sad ću vam pokazati kada je u robotu. Znači Q dobije movement speed na par sekundi i kad udari nekog, nokuje ga. Ja sam prije, nokuje ga. V, kada aktivirate V, smanjuje damage herojima koji su u tom polju. Znači, na primjer sada da je tu ovaj, i da me tuče, vidite sada njegov damage je smanjen za određen procenat, dok god to traje. I to je veoma korisno da pomognete vašem timu da smanji damage ili ako neko juri nekog vašeg da sprečite da ga ubije, na primjer, na pojmu. E se puni basic attackom ili kad primite damage. Sad sam stavio cooldown. Znači, kada aktiviram, diva iz robota i posle par sekundi pukne i dela damage svima okolo. Znači, što su bliže robotu, to će primiti više damage. Sad, kad je diva van robota, nema puno moći, ali ima moći da se vrati u robot. Sad ću vam pokazati kako se puni od dive. Znači, sad imamo 0%. Kad napadamo, sad ću doći. Znači, kad napadamo, puni se. I kad primamo damage, isto se puni. Znači, puni se kad napadamo i kad primamo damage, evo vidite. I to bi bilo to za basic ability. I sad, uđem par talenata da vam pokažem samo kad uzem ulti, ako ima ulti. Prvi ulti, kad je u robotu, se zove bunny hop. Znači, u par sekundi diva skače i slovo sve oko sebe i dilo damage. I dobijam stapove. Unstoppable je, znači, ne može bude stanovana, slolovana, rutana i tako dalje. E sad, drugi ulti je kad je van robota. Samo da aktiviram, da pokažem. Znači, kad je van robota, dobije ogroman skill shot koji dila dobar damage i ima jako mali cooldown. Znači, ovo je bukvalno za spam. I to bi bilo to za moći. I diva ima još, kad je van robot, može da uzme još par moći. Ali to preko talenata. E sad, ako ne znate šta su talenti, fakat to su nije. Sad ću vam pokazati. Znači, talenti su vam umjesto itema, da kažem.
Pošto ako ste igrali LoL, znate da imate iteme, golde i tako dalje. Ovdje, znači kad ubijate minione, ne dobijate nikakav gold. I uglavnom dobijate samo XP. I XP služi da se levelujete, znači imate timski level gore ovdje, koji utiče na sve heroje na mapi. Znači, svi se zajedno levelujete, nema poseban level, nego svi se zajedno levelujete. Sad, na primjer, kad ubijemo ovo miniona, dobijem XP. Isto kad ubijem heroje, dobijem XP i kule i tako dalje. Dobro. Sad talente dobijate svaki treći level prilike, sem između 16. i 20. To je svaki četvrti, to je četvrti level, da. Sad, na level 1 dobijate određen broj talenata, svaki hero ima drugačiji broj talenata. Na primjer, Diva ima 4 talenata na level 1. 3 su za Q i 1 je za njen pasiv. Sad. Prvi talent kaže da smanjim cooldown van kombata na Q za 7 sekundi. Znači kad uradim Q van kombata, imam za 2 sekunde. Sad cooldown je uključen. Znači mogu da spama van kombata, da stižem na druge lane i tako dalje. Sad, dalje. Drugi talent kaže da Q dobije mnogo veći movement speed i da dealuje više damage kad udari. Znači vidite da je mnogo brže i kad pukne nekog dealuje više damage. Dobro. Idemo dalje. Treći talent je po meni najuseless talent na level 1, zato što kaže dobijete quest i da udarite 20 heroja. Kad završite quest, svaki put kad puknete heroje sa Q, smanji cooldown za 1 sekundu, na primjer u teamfightu. Kad rešite quest, pošto je cooldown 9 sekundi, znači idete i udarite sve i cooldown će biti 4 sekundi. Što malo bez veze, ali ne veze. Sad ću da završim quest. Vidite, sad kad udarim Arthasa, cooldown je 8 umjesto 9 sekundi. Znači, kad bi bilo više heroja, bio bi mnogo više smanjen cooldown. Idemo dalje s talentima. Četvrti talent je po meni najbolji talent na ovaj jedan, zato što kad se tučete i bilo koji damage source da primite od bilo koga miniona ili heroja, dobijete movement speed povećan na par sekundi za određen broj posto. I to može da bude do 15%, što je veoma korisno. Da se krećete u kombatu, da pilujete i tako dalje. Znači na level 1 bi preporučio ovaj talent da se uzima. Sad stavimo level na... Vam ću staviti 20, pa ću sve talente da uzimam polako. Znači prvo uzmite ovo. Sad, na sljedeći, kažem, talent 3, imate uglavnom za V i jedan za E. Znači, prvi kaže da poveća eriju na V za 100%, mislim. I vidite koliko bude veće, ali ste zato slovan kad to radi. Po meni to ono, nije ništa specijalno, ali može da posluži ako ima mnogo damage dealera u njihovom timu, da smanjite svima damage. Drugi talent je da poveća koliko će da traje V. Znači V traje za 3 sekundi više, što je ono solid. Nije niče specijalno da kažem. Ovo je okej. Dalje. Ovaj talent po meni najbolji na ovom levelu, zato što svaki put kad neko dealuje damage u ovome, poveća self-destruct posto.
i onda brže puniti self-destruct i možete brže da aktivirate robota da eksplodira, što je jako korisno. Dalje. Četvrti talent je da povećate znači damage koji primite na robota će mnogo više dodati, će mnogo više puniti self-destruct, što je po meni ok, a nije ništa specijalno. Znači uzeti bi prvo ovo i na ovom levelu imate jedan talent za Q, 2 za V i 1 za E. Znači prvi poveća knockback na Q za 100%. Sad ćete vidjeti kako to radi. Znači, evo prvo da vidite, bez tog talenta koliko će da li knock. Znači, Q kad uradite, knocka samo toliko. E sad, kad imate taj talent, onda će da knocka za 100% više. Vidite koliko knocka mnogo više. Dobijete neki specijalni efekt, pip, se čuje. Dalje, drugi talent je da kad aktivirate V, ona će da slovo za 20%, što nije baš ono da se primeti neka razlika, ali može da pomogne, recimo. Vidite, mala razlika. Dalje, treći talent, meni je ovdje najbolji talent na ovom talent triju, zato što svaki put kad napadate nekog sa basic attackom, smanjite cooldown na V, a heroje kad napadate. Znači smanjite cooldown za 0,25 sekundi i što je više heroja, to ćete brže dobijati V. Vidite kako se smanji. Sad ću... Vidite kako se brže smanji. Sad na primjer kad bi bilo više heroja, onda bi se to mnogo brže smanjilo. I ima još jedan talent na ovom talent 3.07, to je da produžimo timer na E, da traje još 3 sekundi i dila mnogo više damage, ali mnogo će se sporije da pukne i neprijatelji će moći mnogo lakše da izađu iz vašeg self-destructa. To je na primjer dobro za zonovanje, na primjer kad je neki objektiv treba da zauzmete i tako, onda uzmete taj talent i onda lakše možete da ga zauzmete. Dobro. Neću sad uzimati ponovno talent, nego ću ići dalje, znači... Od ova dva ultija, po meni je ovaj ulti mnogo bolji zato što ima veći, kako kažem, dobijete veći damage i možete da smarate ljude. Znači kad ste van robota, imate to non stop svakih 3 sekunde, 4 sekunde. M delate damage, M smarate ljude. Tako. Drugi ulti. Kad uzmete, to vam je dobar u team fightu. Ako ste konstantno u team fightu, ovaj ulti je mnogo bolji zato što može da pomogne vašem timu da stignete neku da ubijete ili da slova ili tako dalje. Znači dobar je za team fight. E sad na level 13 imate 3 talenta. 2 su za pasiv, 1 je za vašeg robota. Mislim, sva 3 su za robota mahom. Jedan kaže da poveća health, ali i poveća cooldown za robota. Da, ovo nisam rekao. Znači, kad ste van robota, samo moram da pustim da mi ubije robot. Znači, kad ste van robota, morat ćete da napadate kako biste
pošto dobite cooldown, jedno 40 sekundi za robota da vi ste ponovno mogli da uđete u njega. Onda basic attackovima smanjujete cooldown na robotu. Ja se vidite. Shit. Imao sam cooldown, tako sad me ubio opet. Znači, kad ste van robota morate da napadate da biste brže vratili robota. A inače, ako samo tako stojite sa strane šta ne date, robot će se vratiti za 30 sekundi, tako 30-40 sekundi. Sad zavisi, pošto sam uzeo ovaj talent, povećano je za 15 sekundi. Znači minut za robot. Vidite, kad napadam, smanjuje cooldown. Za 0,5 sekundi svaki basic attack. A, kad bi uzeo... Ne, sad ću biti koji talent. Znači kad bi uzeo ovaj ulti. Znači kad sam van robota, puknem sa ultijem heroja i smanji cooldown za robota za 8 sekundi. Znači svaki heroj koji pogodim smanji cooldown za 8 sekundi, što je veoma korisno. Vidite, sad sam van robota, kad pogodim jedan heroja, smanji za 8 sekundi. Kad bi pogodio 3 heroja, to je 24 sekundi. Brže dobijete robota. Drugi talent je... Znači kad ste u robotu i pre nego što ćete da umrete dobijete shield. Određen, ne znam koliko tačno, dobijete 500 shield. I taj efekt se aktivira svakih 15 sekundi. Znači ja sad pre nego što ću umreti dobit ću shield. Što može biti veoma korisno ako na primjer fali malo posla za self-destruct pa da spasite da im ne date XP nego da aktivate self-destruct i da se uništite i da probate delate damage. Dalje, znači ima još jedan talent koji kaže smanji damage slabim napadima na vam. Znači na primjer ako vas napadaju minioni, njihov damage će biti još više smanjen, tako da možete da lakše idete na lane i da farmate, skupite XP i tako. Togo minion, sad nisam stavio minion. Znači ja sad sam uzeo to i sad ćete vidjeti da od miniona primam mnogo manji damage. Vidite skoro ništa. Samo je udarator sa Arthas, pa se ne vidi baš. I to bilo to za level 13. E sad na level 16. Prvi talent koji vam daje novi ability na, da kažem, maloj divi je da dobije dash. Znači, sad kad aktiviram robota, dobijem novu moć koju kaže da dasham određenu distancu. Znači ovo vam je veoma dobro ako ćete igrati samo van robota i da imate neki escape. Ali ne bih ovo preporučio da se uzemo zato što ima mnogo boljih talenata na ovo 16 od ovoga. Idemo dalje. Znači, sljedeći talent je da poveća sav damage na basic attacku koji dila van robota za 50%. I također kada ubijete nekog van robota, odmah dobijete da se vratite u robota. Znači refresh cooldown na robotu. Znači dilo mnogo više damage kad uzmete ovaj talent. Znači sad sam dilo 120, sad ću dilati 180, znači za 50% se poveća. Dobro. Sljedeći talent kaže. Ovo nisam uzimao, tako da ne znam baš šta radi prilike. Znači 4 sekunde nakon što izađe iz robota dobijete armor i daje mnogo veći, mnogo brže vraćate robot. Znači sad ću da umrem. Da vidimo kako baš to radi. Znači vjerovatno, pa kao što kaže, dobiješ armor. Dobijete armor. I mnogo brže vraćate robot. Znači evo, imam armor na 5 sekundi. I... cooldown sam aktivirao. Sad ću da opet uradim. Znači uglavnom s Diom, igrate solo lane, skupljate XP, ovo manje više team fight,
Da, mnogo brže se dobije. Ono, okej. Znači, izbjegavate tim fightova mahom, znači, skupljate XP, objektive zauzimate i tako dalje. Znači, ovo su sve za van robot. Posljednji talent kaže da poveća range na basic attacku i basic attack slova za 20%. To, mislim da nije nešto baš specijalno, ali probao sam u par partija i ono, nije bilo nikakvog efekta, iskreno. Jako da, ono, nije baš neki talent za ovo 16. Znači, najbolji talent je onaj što inkrisuje damage za 50%. Znači, bukvalno vidite koliko ima brz attack speed, znači, mnogo više damage ćete divati. A vidite slova, ali se to baš ne primeti nešto iskreno. E sad, na level 20 ima. Jedino dobri talenti su za ulti. Znači da napravite ulti, na level 20 dobijate talent da napravite ulti ili neke brutalne talente na određenim moćima ili dobijete još neku moć. Sve zavisi kako heroirate. Znači prvo, pokazat ću ovaj talent, znači ovaj bunny hop. Inače, znate kad se kreće deal damage, slova, ovo ono, ali kad ste u mestu, ono dila 200% više damage. Da baš nešto radi, ne, samo to znači. Što u mestu 200% više, vidite kako je dobro, znači uđete u team fight i samo stanete, ne može budete stanove, ne može ništa i bukvalno dilate nenormalan damage. A malo je zezuto što ovo ulti baš nije nešto specijalno, zato što mora da budete u robotu. A van robota kad izaći, onda ćete bukvalno useless ako ne uzmete onaj drugi ulti. Ja, sad ću vam pokazati. Znači kad uzmemo drugi ulti, vaš ulti dobije da puca još 2 puta. Znači, 3 put pucate. On je normalan, to je nenormalan damage, late game. Znači ja ne znam što bi iko uzimao bilo koji drugi talent. Mislim, on je dobar, malo što sam pokazao ako ste u mestu, mnogo veći damage, ali iskreno ovo je po meni najbolji talent na level 20, zato što mnogo više damage odijevate, možete da pušate i da povukate i sve živo bukte. I imaš 2 talenta na level 20, kaže kad sam van robota dobijem, znači pored ovog dasha, dobijem još jednu moć koja kaže kad pogodim heroje, nokam ih naziv i dealam damage. To sam probao, ono nije ništa specijalno, ali ono može da posluži. Vajte. Znači uglavnom ništa specijalno. Ima mnogo boljih talenata na 20 kao što sam rekao. I posljednji talent kaže kad uzmete robota bude instant i kad landuje i možete bilo da stvorite robota i kad landuje deal damage. Znači sad ja na primjer tu je neko, ja na primjer sad ću ovdje, znači ja hoću da ima malo healtha, ja hoću u robota da uđem, da ga jurim i ja mogu ovako da uradim. Dealam damage i budem bliže njemu i kažem uspem da ga ubijem. Ok, on sad samo staje to. Dobro, znači uglavnom to su svi talenti za divu. I sad, par buildova koje bih vam ja preporučio jesu, može se igrati tanka divu, znači da budete non stop u teamfightu, da pilate damage, da punite brže self-destruct i mnogo više ćete imati, znači idete da imate bolji, da imate movement speed kad vas napadaju, da vam se brže puni kad neko deal damage ovdje, onda da smanjujete cooldown za kad napadate heroje. Bunny hop, da vašem timu pružite neki, da kažem,
Engage dobar. Onda možete birati bilo koja 3 talenta, sva su dobra za tank div, znači ovo poveće health, ovo dobijete shield, na ovo smanji damage za slabim napadima. Znači ovo se ne računi za minu, može bude i za heroiku, ima jako slab attack damage. Primjer za neke mage-ove, znači uzmete ovo i smanjim damage, bukvalno za pola. A ja bih uzeo ovo. Ovdje bih uzeo ovo, da brže dobijete robota, da možete da tankujete. I na 20. naravno za veći damage kad ste u mestu. Znači to je jedan build. Drugi build bi bio kad ste van robota. Znači možete isto da uzmete ovo. Ovo, znači uglavnom su to najbolji talenti na početku. Znači nebojte da igrate tank build ili van robota, da kažem DPS build. I obavez da uzmete ovaj ulti, da možete da dealate damage van robota. Znači, sad ću da izađem s robota. Znači kad sam van robota, igram DPS build, znači mnogo više damage ću dealati sve. I znači uzmem taj talent isto i ovdje uzmem isto ovaj talent. Znači ovdje možete da uzmete ili ovaj ili ovaj. Znači ako hoćete budete baš onako mnogo više van robota, onda bi preporučio možda ovaj talent, ali ne baš ako idete full DPS build, onda ovaj 100%. I naravno ovaj od 20 uzmete piu piu piu, da imate mnogo više damage-a, poke, potential i tako dalje. Znači bukvalno ćete biti nezaustavljivi u 20 ako oni ne znaju da igraju protiv vas. I to su uglavnom dva najbolje builda za nju. Mislim, iskreno nju non stop igram, level mi je skoro 50, 47 da budem tačniji. I uglavnom kad igram ovaj DPS build, većinu partija pobedim. Probao sam i tank build je super, ali trebate da imate onda tim koji znate da vas isprati kad engageate i tako dalje. Znači uglavnom, to bi bilo to. Za ovaj da kažem guide. Ako želite, možete zaigrati sada, sad su svi heroji free, možete probati. Free su do 2. aprila. Tako da možete probati. I da, nisam još nešto rekao. Znači kad koristite Q, možete da aktivirate E da bukvalno bacite bombu na njih. Znači, sad ja, primjer, neko beži i ja hoću da ga stignem i da ga ubijem. Kako ću ako mi Q deala ništa, šta ovo. Znači ja bukvalno se zaletim, bacim E i mogu da aktiviram Q da zaustavim gdje god hoću. Znači, sad aktiviram Q, Q i tu će bukvalno da pukne gdje sam zaustavio. Da. Znači i ove ovama koriste, kao što sam rekao, za neke objektive, na primjer da zauzimate neki point. Onda ostavite bombu ovdje, onda će oni morati da izađu. Onda ćete imati neku šansu da povratite, inače ako ostanu što su bliže robotu će primiti veći damage. I ne znam što više da kažem. To bi bilo to. Hvala svima koji su gledali. Biće još ovakvih videa uskoro, tako da se vidimo.